Yallah, on va d'abord la correction de l'exercice numéro 3. La première question, c'est calculer ce nombre. On a le nombre A, on a le nombre A fois A à la puissance 4, B à la puissance moins 2. بالنسبة هنا بإمكاني نخدم مجموعة من الطرق. أنا شنو نختار لكم؟ يعني بإمكاني هنايا نشوف يا إما نخدم النشر ديالي ولا غادي نشوف واحد الطريقة أخرى يعني يمكن لي نستعملها. يعني كما عطيتكم أنا هاد التمرين قلت لكم خصكم تخدموا من قبل يعني كل واحد كيفاش غادي يخدم. يعني نشوفوا الطريقة اللي نخدم بها أنا. شنو غندير؟ غادي نحاول ندمر فيهم عندي A فوا بي كاري لو دو او كاري. هاد الكاري ندخلها على A ندخلها على بي كاري. شنو غتولي؟ سي A كاري فوا بي على بويسونس 4 فوا ياك A عندنا A à la puissance moins 2 le tout à la puissance moins 2. شنو غتولي لنا؟ سي A à la puissance moins 4 واضح fois B à la puissance moins 2 fois A à la puissance moins 6 A à la puissance 3 le tout à la puissance moins 2 يعني 3 fois moins 2 c'est moins 6 et B à la puissance 2 fois 2 fois moins 2 c'est B à la puissance moins 4 مزيان سيرنا من فوق نمشيو لتحت عندنا A à la puissance moins 1 le tout à la puissance moins 3 يعني شنو غتكون هنايا c'est A à la puissance moins 3 واضح A fois B à la puissance 3 fois A à la puissance 4 دابا عرفتوا الطريقة fois B à la puissance moins 2 fois A à la puissance 4 B à la puissance moins 2 غادي نحاول شنو ندير يعني اللي عندهم ال A غادي نحاول نجمع لي بويسونس دو A 2 شوف معايا ال A هادي عندي moins 4 moins 6 c'est moins 10 plus 2 c'est moins 8 B نمشيو ل B 1 2 3 عندي 3 ديال B شنو تكون B à la puissance 4 et à la puissance moins 4 هادو غادي يمشيو بجوج بهم غتبقى ليا غير 1 واضح وهنايا B à la puissance moins 2 هي اللي غتبقى. شوف معايا لتحت عندي A donc A à la puissance 4 fois A à la puissance 4 c'est A à la puissance 8 A à la puissance 8 fois A à la puissance moins 3 c'est A à la puissance 5. لا A أس 8 مضروبة في A أس 3 هي A أس 8 ناقص 3 هي A أس 5 مضروبة B يعني هنايا B à la puissance moins 4 B puissance moins 4 لأن moins 2 c'est moins 4 plus 3 c'est B à la puissance moins 1. شنو ندير هاد A à la puissance 5 كطلع للفوق c'est A à la puissance moins 8 fois A à la puissance moins 5 ياك fois B à la puissance moins 2 fois B à la puissance 1 هنا B à la puissance moins 1 طلعت للفوق تولي B à la puissance 1 donc A à la puissance moins 13 fois B à la puissance moins 1 يمكن نكتبها هكذا c'est 1 sur A à la puissance 13 fois B. واش واضح؟ يعني شوف نعقلو عليها ونكتبو هنايا يعني donc A égale 1 sur A à la puissance 13 fois B. وغادي نخرجوها دابا بطريقة أخرى نشوفو كيفاش. يلا لاحظ معايا الطريقة الثانية اللي كانت عندي x à la puissance n fois y à la puissance n يعني عندهم نفس الأس بإمكاني نقول x fois y ولو تو à la puissance n. واضح؟ شوف معايا شنو غادي ندير A إيكال يعني اللي عندهم البويسونس بحال شوف شنو غندير معاهم هنا كنلاحظ عندي على بويسونس موان 2 هنا على بويسونس موان 2 وهاد الدولة طلعت للفوق غتولي حتى هي كذلك موان 2 يعني نحاول نجيبها لي ساهلة دونك A B كاري لو تو او كاري فوا A كاري فوا B لو تو à la puissance moins 2 fois A à la puissance 3 B carré le tout à la puissance moins 2 هذيك نوع طلعت للفوق تولي A carré fois B à la puissance moins 1 le tout à la puissance moins 2 واضح يعني هذه راه طلعت للفوق هذه شنو غتكون هي A هنايا غادي نخدم نفس الطريقه اللي كانت من قبل شنو غتكون سي A à la puissance moins 3 3 دخلت لنا fois B à la puissance 3 هذه سي A à la puissance 4 fois B à la puissance moins 2 يلا نكملوا قلنا هذه وهذه عندهم ميم
بويسونس بإمكاننا هذه بالنسبة لنا تاهي نشروها ما نخليوهاش هكا دونك سي أ كاري فوا بي على بويسونس 4 أ كاري فوا بي على بويسونس 4 هنا شنو غادي ندير لاحظ معايا عندنا قلنا كلشي بإمكان ندير له موان 2 بويسونس ديال موان 2 وهادو كاملين نكتبهم من الداخل عندنا أ كاري بي أ بويسونس 3 بي كاري و أ كاري اي بي بويسونس موان 5 يلا شنو تبقى لنا لتحت عندنا اللي عندهم ميم باز اللي عندهم نفس الاساس بامكاني نجمع الاس عندنا ا على بويسونس موان 3 فوا ا على بويسونس 4 سي ا على بويسونس 1 دونك ا بي على بويسونس 3 فوا بي على بويسونس موان 1 سي بي هنايا شوف معايا سي ا كاري فوا بي على بويسونس 4 فوا عندنا اللي فيهم الأ ها هي عندنا أ كاري فوا أ على بويسونس 3 فوا أ كاري جوج وجوج 4 و3 7 دونك أ على بويسونس 7 فوا بي فوا بي كاري فوا بي على بويسونس موان 1 عندنا بي على بويسونس 1 مع الموان 1 هي 0 0 زائد جوج سي 2 مننساش لو تو أو كاري سور أ فوا بي عندنا أ فوا بي يعني بإمكاني هنا نختزل لأن هنايا شنو تبقى ليا تمشي بي مع بي وتبقى انا لا بويسونس 3 وتمشي لنا لا وتبقى انا لا بويسونس هذه خصها تكون واضحه بالنسبه لي لان ا كاري سي ا فوا ا اي بي على بويسونس 4 سي بي فوا بي على بويسونس 3 بي تمشي لنا على بي غتمشي مع ا دونك تبقى ا فوا بي على بويسونس 3 اللي هي هذه ولتحت ما يبقى لنا والو واش واضح يلا نزيدو نديفلوبي سي ا فوا بي على بويسونس 3 ا هنايا شنو تبقى لنا سي ا على بويسونس 7 وهنايا موان 2 سي ا على بويسونس موان 14 7 فوا موان 2 سي موان 14 اي بي على بويسونس 2 فوا موان 2 سي بي على بويسونس موان 4 يلا شنو تبقى لنا في الاخير ا على بويسونس 1 فوا ا على بويسونس موان 14 سي ا على بويسونس موان 13 واحد ناقص 14 ناقص 13 فوا بي على بويسونس 3 فوا بي على بويسونس موان 4 سي بي على بويسونس موان 1 وهادو بإمكاننا نهبطهم لتحت تولي 1 سور 1 على بويسونس 13 فوا بي واش واضح هادو جوج ديال الطرق لقينا بهم نفس النتيجة يا إما تخدموا بالطريقة اللي قلت لكم الأولى ولا الثانية يلا ندوزو دابا لا دوزيام كيسيون بالنسبة لا دوزيام كيسيون هنا كنلاحظوا ديفلوبي اي ريدوير هنا عندنا ا بلس بي على بويسونس 3 موان ا موان بي على بويسونس 3 خصنا نلاحظ واحد الملاحظة بإمكاني نكتب هاد الإكس اللي هي أ بلس بي على بويسونس 3 موان أ موان بي على بويسونس 3 غادي نعتبر هادي اللي هي مثلا عندنا واحد أ كبيرة أ بلس بي اللي هي أ كبيرة وعندنا أ موان بي اللي هي بي كبيرة واش واضح اللي بإمكاننا نكتبو دابا شحال تعطينا أ هادي كاملة تولي أ على بويسونس 3 هذه هي أ دونك أ على بويسونس 3 وهذه كاملة هي بي دونك تولي موان بي على بويسونس 3 هذه سي اون ايدونتيتي روماركابل اللي خصكم تحفظوها سي أ موان بي فاكتور دو أ كاري بلس أ بي بلس بي كاري واضح أ موان بي فاكتور دو أ كاري بلس أ بي بلس بي كاري دابا غادي نعوض كل حرف بالقيمة ديالو قلنا أ شحال هي سي أ بلس بي بي شحال هي سي ا موان بي ولا دخلت عليها الناقص تولي سي موان ا بلس بي هنا الا كنت ندخل ناقص لاحظ معايا موان ا موان مع الموان سي بلس مزيان نمشي لا كاري بالنسبه لا كاري شنو غتكون عندنا ا بلس بي لاحظ معايا كيفاش غنكتبها باش تفهموا مزيان عندنا ا قلنا سي ا بلس بي لو تو او كاري ها هي سي ا بلس بي ا فوا بي سي ا بلس بي فاكتور دو أ موان بي تاهي خصها تفكركم بشي حاجة هادي واضح بلس بي كاري سي أ موان بي لو تو أو كاري واضح دابا يلا نديفلوبيو اي اون فا ريدوير اوسي أ تمشي لنا مع الموان زا غتبقى لنا بي بلس بي سي دو بي بلس بي سي دو بي ها هي لداخل شنو يكون عندي أ بلس بي لو تو أو كاري عارفين سي أ كاري
plus 2ab plus b carré. هذه أول إيدونتيتي عرفتوها. a plus b facteur de a moins b c'est a carré moins b carré. C'est-à-dire كتعرفوها. a moins b le tout au carré c'est a carré moins 2ab plus b carré. نشوف واش كاين شي اختزالات. هذه تمشي لنا هذه. لاحظ معايا عندنا a carré plus a carré plus a carré. a carré زائد a carré زائد a carré اللي هي شحال تعطينا 2b. نكتبوها. هذه زائد هذه زائد هذه هي 3 a carré. b carré غتمشي لنا مع موان b carré. ياك هادو قلنا سالينا منهم كاملين. هادو سالينا منهم بقات ليا بلس b carré. Là, بغيت نزيد وسي نديفلوبي سي 2b fois 3a carré c'est 6a carré b. 2 fois 3 c'est 6 et a carré هي a carré b هي b plus 2 fois b à la puissance 3. وهذه هي الاكس ديالنا. واش واضح؟ هذه هي الاكس. يلا نمشيو دابا لا troisième question. dernière question شنو فيها؟ donner l'écriture scientifique de ce nombre. يعني خصنا نعرف الكتابة العلمية. نتوما كتعرفوا شنو هي الكتابة العلمية. يعني كتكون يعني أي نمبر كتكتب على هذا الشكل a fois 10 à la puissance 1 avec n ou bien avec a compris entre 1 et 10 et n appartient à l'ensemble z. واش واضح؟ يعني أي عدد يمكن نكتبوه على هذا الشكل شنو كتسمى une écriture scientifique. عندنا f c'est 5 fois 10 à la puissance moins 4 fois 3 fois 10 à la puissance 9. 5 fois 3 c'est 15. 10 à la puissance moins 4 fois 10 à la puissance 9 c'est 10 à la puissance 5. 15 واش compris entre 1 et 10 لا. يعني كيفاش باش نخليها محصورة ما بين 1 و 10 نكتب سي 1,5 fois 10. عارفين بلي 15 هي 1,5 fois 10 fois 10 à la puissance 5. شنو غتولي لنا في الأخير سي 1,5 fois 10 à la puissance 6. هذه هي l'écriture scientifique de nombre f. واش واضح؟ بهكا نكونوا سالينا لا كوريكسيون دو دوفوار سيرفي. كيف كتلاحظوا كاين مجموعه من التمارين ومجموعه من التقنيات الامكاني نطبقوهم في الفرض. يعني اللي تمكنتوا باش تعرفوا التقنيات كامل اللي خدمت انا ندخلوا نهار الفرض واجدين. متفقين؟ شنو خصك دير؟ تولي تعاود هاد لو دوفوار كامل بوحدك. اون فوا تحصل رجع يا اما ضربت لي على الفيديو ولا الا كنتي كتبتي تصح من قبل ترجع وطلع للتصحيح ديالك. متفقين؟ يلا حتى نشوفوا ان شاء الله فيديو اخر. تهلاو في راسكم. مع السلامه.